औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे बहन भाइयों, ठीक हो? जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देखते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, बाहर से हैं या वो पाकिस्तान से हैं या कराची से हैं। और जितने भी मुसलमान मेरे बहन भाई जो मुल्कों से मेरी इस वीडियो को देखते हैं और मेरी बात को सुना करें और वीडियो को ऊपर ना किया करें, क्योंकि हम लोग एक इस्लाम को लेके चलते हैं, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को लेके चलते हैं। और आप लोग मेहरबानी करें, बराए मेहरबानी ऐसे वीडियो को पर ना लेके जाया करें। ज़रूर किसी की दो बातें सुने, वो बातें हो सकते हैं ज़िंदगी में आप लोगों को हमारी बातें, हमारी नसीहत काम आ जाए। और अल्लाह तमाम मोमिन मुसलमानों को खुश रखे, आबाद रखे अल्लाह ताला, और सेहत और तंदुरुस्ती अदा फ़रमाए, इज़्ज़त और शर्म पर्दा अदा फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। बहन भाइयों, आजकल जो नेट पे एक सिलसिला चल रहा है, एक केस है ऐसा जो हुआ है और होना नहीं चाहिए था, जो चल रहा है और आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। मैं उस निस्बत से बात करना चाहती हूँ जो वो एक छोटी सी मासूम बच्ची जो शायद 15 साल की थी या वो 18 साल की एक बच्ची थी, जिसके साथ बाप ने भी ज़्यादती की, जिसके साथ भाई ने भी ज़्यादती की। एक पंजाब का केस है ये। और अभी इस वक्त तो उस बच्ची को इन्होंने मुंह पे तकिया रखकर भाई ने मारा है उसको और कत्ल कर दिया है बहन को। और वालिद साहब भी उसका मौजूद बैठा हुआ था और दूसरा भाई जो है वो वीडियो बना रहा था। फिर वीडियो को इन्होंने नेट में खुद ही शेयर किया और खुद ही सब कुछ सामने लाया। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इनके इस काम की वजह से ये एक बहुत बड़े मुजरिम हैं कि दुनिया के सामने ये लोग आ गए और पकड़े गए। और इन्होंने जो है एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है कि इन्होंने अपनी बहन के साथ भाई ने गलत काम किया, वालिद ने गलत काम किया। और फिर जब वो बच्ची ने आवाज़ उठाई कि मैं थाने चली जाऊँगी, मैं पुलिस को बताऊँगी, तो इन्होंने फिर उसको कत्ल करना ही बेहतर समझा कि हमारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी और बाहर जो है ओपन हो जाएगी। तो बाप ने बेटे को कहा कि इसको मार दो। तो ये केस इस वक़्त नेट पे चल रहा है, आप लोग भी देखते हो और मैं भी देखती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ इस टॉपिक पे मैं ये कहना चाहती हूँ बहन भाइयों कि ये क़यामत नहीं है, ये क़यामत ही तो है ना। और कैसी क़यामत आएगी कि हमारी बच्चियाँ और हम, जो हम एक ज़नाना हैं, हम लेडीज़ हैं, हम माँ हैं, हम बहन हैं, हमारे हर एक रिश्ते हैं जो अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बनाए हुए हैं, तो हमारी इज़्ज़तें अपने घर में ही महफूज नहीं हैं, तो फिर हमारी इज़्ज़तें कहाँ महफूज होंगी? बाहर तो बिल्कुल ही महफूज नहीं है। तो फिर घर के अंदर जो अज़ीम रिश्ते, जो बाप का एक रिश्ता, भाई का एक रिश्ता, बहन भाइयों का एक रिश्ता, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक पाकीज़ा का रिश्ता दिया है इस दुनिया में, तो ये पाकीज़े रिश्ते भी हराम हो चुके हैं। तो ये एक क़यामत नहीं है, तो क़यामत का नज़ारा नहीं है तो और कैसी क़यामत है? क़यामत तो आ चुकी है कि हम लोग अपने घरों के अंदर अपने अपने ही रिश्तों से महफूज नहीं हैं। बहन भाइयों, मेरे इस कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो है शैतान का ज़ोर बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों का जो है ईमान बहुत कम। शैतान जो चाहता है और दुनिया में वही हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि दुनिया में ये सारा कुछ होगा और ये दुनिया में वाक़ई हकीकत ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे-ऐसे वाक़ये हो रहे हैं कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है बहन भाइयों। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस्म के, आँखों में से आँसू बंद नहीं होते हैं। और कब तक ये ज़ुल्म होगा? कब तक ऐसा ज़ुल्म होता रहेगा? मैं अपने पाकिस्तान के कानून के ऊपर हैरान हूँ मैं, कि हमारा पाकिस्तान एक लावारिस पाकिस्तान है। इसका नाम अब लावारिस पाकिस्तान रखा जाए, इसको पाकिस्तान नहीं रखा जाए। जिस पाकिस्तान के अंदर कानून ही नहीं है कि इतने अज़ीम रिश्ते गलत काम कर रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का कानून की आँखों पर पट्टियाँ बाँधी हुई हैं। पाकिस्तान में ये कानून ही नहीं है। अगर पाकिस्तान का कानून अच्छा होता, हाई पावर होता, तो आज शायद कोई किसी बेटी की इज़्ज़त ख़राब ना होती, किसी माँ की इज़्ज़त ख़राब ना होती, इस कौम की इज़्ज़त ख़राब ना होती। हर घर के अंदर ये वाक़ये ना हो रहे होते जो आज हो रहे हैं। जो रोडों के ऊपर दनाते फिर रहे हैं, तो दहशतगर्द, गुंडे, वो कौन हैं? वो हम लोगों के बच्चे हैं।
دن دناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کی نوجوانوں کو گولیاں مار رہے ہیں ایک موبائل فون چھیننے کے لیے، ایک اس کا پر چھیننے کے لیے۔ اس مہینہ وہ محنت کرتا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کا 1 مہینے کے بعد اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ گنڈے چھین لیتے ہیں، دن دناتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا قانون نہیں ہے، اس ملک کا قانون نہیں ہے۔ بہن بھائیوں، اگر ہمارے ملک میں پاکستان میں قانون ہوتا اور ایسے لوگوں کو دن دناتے پھرتے ان کو پھانسی سریام دی جاتی، اور جو باپ اپنی بچی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، تو سریام پھانسی دی جاتی، تو شاید میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے اس ملک کے اندر پاکیزی نہ ہوتی، یا ہمارے اس ملک کے اندر کوئی ڈرتا نہ اس کام کرنے سے پہلے، اس کو خوف نہ آتا، اس کو عذاب نہ پڑتا اس کے اوپر، اللہ ان کو غرق کرے، اللہ ان کو برباد کرے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ مسلمان ہو، مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز ہو رہی ہے، مگر کیا کہ ہمارے ملک کا قانون نہیں ہے، ہمارے پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی یہ لوگوں نے اتنا غلط کام کیا اور ابھی بھی ان کو سریعام پھانسی نہ دی جائے، تو ہر ایک گھر میں ہر ایک بیٹی محفوظ نہیں رہے گی، ہر ایک گھر میں ہر ایک ماں محفوظ نہیں رہے گی۔ میں درخواست کرتی ہوں، اپنے اس پاکستان کے قانون سے درخواست کرتی ہوں کہ 50,000 یا لاکھ روپے دے کر مجرموں کو رہا کر کے ضمانت پہ باہر چھوڑ دیتے ہو، خدا کے واسطے ایسا کام مت کرو۔ میں ان وکیلوں سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ لوگوں کو روزی اچھا ہی طرف سے بھی روزی اللہ دے دے گا، غلط کام سے روزی نہ کمائیں۔ اور ہمارے اس پاکستان کے قانون سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہر گھر محفوظ نہیں ہے، ہر بیٹی محفوظ نہیں ہے، ہر ماں محفوظ نہیں ہے، ہر اس قوم کی بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے ایک قانون بنایا جائے اس پاکستان کے اندر کہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کو سنسار پھانسی دی جائے، تب کہ دوسرا کوئی ایسے کام غلط کام کرے گا تو وہ 10 بار سوچے گا کہ کیوں، کہ پھر اس کو بھی پھانسی دی جائے۔ اور ان لوگوں کو اس طرح آزادی نہ دیں کہ ہماریاں بچیاں، ہماریاں بیٹیاں ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں۔ بہن بھائی، میں نے یہ آواز اٹھائی ہے اور آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں۔ آپ لوگ اگر مسلمان ہو، ایمان رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اللہ کا قاعدہ قانون سب جانتے ہیں، تو آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں اس خلاف کہ یہ برائیاں کو اس ملک سے ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسلمانی ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پر اسلامی ملک کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سب مل کر آواز اٹھائیں کہ ایسا ہمارے اس ملک میں ہونا نہیں چاہیے۔ اس ملک کو ایک پاکیزہ بنائیں، اس مسلمانوں جو ہیں وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور عبادت کریں، اور یہ ملک ایک اچھا اسلامی ملک جیسا ہے مسلمانوں کا، وہ ملک بننا چاہیے۔ یہ سب کچھ غلط کام مسلمانوں کے ملک میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اور آپ لوگ بھی اس آواز کو اٹھائیں جیسے میں نے آواز اٹھایا ہے، آپ بھی آواز اٹھائیں تب کہ ہمارے سب کے مسلمانوں کی بیٹیاں محفوظ ہوں، سب مائیں محفوظ ہوں۔ آمین ثم آمین۔